नमस्कार आज्ञा मैंने आज देखा माच किचन कबोर्ड जेनता छोरो कार्पेंटर जितन कार्पेंटर या किचन कबोर्ड रो केनता राउंडिंग कबाट देखुन केनता राउंडिंग कबाट এটা বাস্কেট লাউজে নিজে সুরো কার্পেন্টারে দেখুন বাস্কেট গ্লাস প্লাস থালি ফালি সব রহবা এতে मोटे देखो देखो थाली भी रहबा इधर हैंडल नहीं नो এটা भी বড় বড় সামান রহবা এই ভিতরে তার ভিতরে भी अंदर গ্রাউন্ড ড্র আছে দুইটা ড্র আছে তার তলে গুটো আছে দেখে দেবে দেখো দুইটা ড্র আছে এটা বড় কভার লাগছে দেখুন তারপরে কভার भी बहुत प्रकार सामान रहा राउंडिंग कबाट भी अच्छे तीनटा क्रॉस जगह से राउंडिंग कबाट अच्छे देखो सिंगल कबाट उठे आउट कबाट अच्छे सिंगल सिंगल पीस किचन बोर्ड देखो तार ऊपर हाइड्रोलिक तले गोटे हाइड्रोलिक अच्छे ऊपर गोटे हाइड्रोलिक साइज भी हाइड्रोलिक अच्छे तार ऊपर भी हाइड्रोलिक देखो कबोर्ड जेनता बहुत सामान भीतर भी देखो एटा गोटे भी এটা भी গোটে হচ্ছে কভার না দুইটা কভার আছে হাইড্রোলিক